Utang ngayon, Lord, ikaw ang opinion. Asa yung gusto. It's your choice. So, grabe ka, opportunity kayo kang Lord. Yung sinad, hindi na po kanabang mindset lang, mupili kang, decision ka, based lang sa imong makita. Mas nindot magod, paminaw mo mga anak sa Ginoo, may mga anak sa Ginoo. Amen. Pag mo decision mo, whatever decision, especially sa future ng mga pag-decision, consult God. Dili lang decision kayo automatic Cebu kay ako nga syudad, Manila daw nga syudad kumpara sa atong lugar dili. Mas maayo gyud mo mag-istorya mo sa Ginoo, Lord, asa mo jud kini mo ibutan. Ano wala na mo nag-amen. Sa inyong decision ba, pangayo mo lamdag, pangayo mo giya sa balang espiritu. So karon naningadto si Lot, nag-yasin si Lot. Si Abraham, no choice, pinanggam na niya pagbangkos, igari na lang siya. Pero ingon ng Bible, si Abraham, very rich. Unsa si Abraham? Very rich. Hindi lang rich. Very rich. Datong yun kayo. Karon ang naitabo, naamay away, naitabo sa Sodom. Ang hari dito nag-away. Nakaya pa niya maminaw sa babo, hindi na kumuunod. Amen. Maminaw ba mo? Amen. Nag-away, nagkagubot. Patay dito. Kinamay mga kings, mga nasod. Na anang lugaran. Karon ang nakadaog sa Sodom. Sa Sodom, under niya ang silot. Apil ang whole family. Kung saan ang gitawag na, hostage, something. Ikidnap. Niabot ng tawhana, okay ba ang oras? Tinawin na mong ganon, mas mabot ang Ginoo. Sama? Okay na pastor. Okay ba? Kadayta. Kaning tawhana, a man, nakasurvive ni siya. Ngayon siya nga, a man who had escaped and reported to Abraham, now Abraham was living near the great trees of Mamre, the Amorite, a brother of Eshcol and Aner, all of whom were allied with Abraham. Ang mga silingan ni Abraham, kauban niya, alay niya. And in verse 14, when Abraham heard that his relative, si Lot, has been taken captive, he called out the 318 trained men. Pila ka trained men? 300. Pila ka buok? Apila sa quiz? 318. Born in the household and went into pursuit as far as Lot. Masabot, naghimo sila rescue operation. Kinsay lang i-rescue? No, si Lot. Si Abraham, iya pagkumangkon si Lot. Si Lot, dito na apil sa gubat, hostage. Karon pagkabalo ni Abraham, ni-attack si Abraham, uban ng 318. Now, verse 15. Verse 15. Verse 15. During the night, Abraham divided his men. 318 divided by 2. Pila man? 318 divided by 2. 164. 164. I trust you. Okay. And ingon diri, he divided his men to attack them and routed them, pursuing them as far as Hoba, north of Damascus. He recovered all the goods, brought back his relative, si Lot, and his possession together with the women and other people. Masabot, di lang din si Lot ang ilang naluwas. Mga tao po na kauban ni Lot nga nahimong stage. Verse 17. Kaya pa? Kaya pa? Sa iman kung kaya pa? Amen. After Abraham returned from defeating Kedorlaomer and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shaveh. That's the king's valley. Kinsa nakikita ni Abraham nga hari? Hari sa Sodom. Kapili sa quiz. Kinsa nga hari? Si King of Sodom. Okay? Defeating Kedorlaomer, the king of Sodom. Napaminaw mo, niduol siya kang Abraham. Pero ang unique, prophetic ni siya prophetic. Tinuod nilang itabo. Pero before siya niduol ni